الحمدللہ احد پہاڑ سے بہت محبت ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ یہ دعا لازمی کرنی چاہیے جب بھی آپ یہاں پر آئیں، اور یہ لازمی کہیں اللہ کے نبی نے آپ سے محبت کی ہے، اس وجہ سے ہم بھی احد پہاڑ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ 67 صحابہ کرام اس میں ہیں، اور 2 قبریں وہ ہیں سامنے، ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور جو دوسری قبر ہے اس میں 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت مسعود بن۔ اور یہ والی جگہ جو بنی اس طرح، یہ قبر ہے، یہ 4 جو بنی ہوئی ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر قبریں ہیں، اس کے اندر قبریں ہیں۔ اس کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ کرام نے غلطی سے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا، انہیں لگا کہ کفار مکہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے 38 سے 40 تیر انداز صحابہ کرام نیچے اتر گئے اور مال و غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ کہ جو مسلمانوں کی مین پہاڑی ہے وہ خالی ہے، کیوں نہ ہم پھر سے جائیں اور حملہ کریں جبل رمات پہاڑی میں جا کے۔ تو انہوں نے پھر سے واپس گئے، گھوڑے دلائے اور واپس پیچھے سے جا کے جبل رمات پہاڑی پہ آ کر حملہ کر دیا، اور اس دوران جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہمارے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ددان مبارک شہید ہو گئے، بہت پہاڑ نرم پڑ گیا اور درمیان میں سے کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے جگہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ فی الجنہ، یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں جائے گا اور تمام آنے والے جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ اور سب یہاں پہ ہم نے جانا ہے، یہاں پہ شہداء احد کا قبرستان ہے، وہاں پہ ان کی زیارت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، درود پڑھنی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک جبل رمات کی پہاڑی ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اور ایک غزوہ احد کا پہاڑ ہے جو جنت کا پہاڑ ہے، یہ آپ کے سامنے بھی نظر آ رہا ہے، یہ جنت کا پہاڑ ہے، غزوہ احد اس کا نام ہے۔ تو ہماری جو پہلی زیارت ہوگی، یہاں پہ ہم نے جانا ہے، 15 سے 20 منٹ گاڑی رکے گی، یہاں پہ ہم نے جا کے دعا مانگنی ہے اور درود پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ لوگ کافی سارے کھڑے ہیں، یہی ایسا بھی ہے کہ آپ کے الٹے ہاتھ میں نا جہاں پہ ایسا کھڑے ہوئے ہیں تو چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی ہے، جبل رمات کی پہاڑی ہے، آپ کے الٹے ہاتھ میں دیکھیں جہاں پہ ایسا بھی چڑھے ہوئے ہیں پہاڑ کے اوپر۔ ایسا بھی ہے وہ حج صاحب ہے جن کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے نا، جن کے پاس اردو گائیڈ نہیں ہے، وہ ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا نا بے ادبی ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک لگا تھا، اور نیچے بورڈ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر نہیں چڑھنا ممنوع ہے۔ باقی گناہ ثواب آپ کا ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے بتانا۔ نہیں بھی ہم نہیں کہہ رہے جانا۔ جو آپ سے کرایہ مقرر ہے وہ کرایہ دے دیں، کوشش کیجیے کہ کھلے، یہاں پہ ہم نے جمع کروانا ہوتا ہے جب تک ہماری گاڑی پارکنگ لگتی ہے۔ جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 67 صحابہ کرام اس میں ہیں، اور 2 قبریں وہ ہیں سامنے، ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور جو دوسری قبر ہے اس میں 2 صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت مسعود بن۔ اور یہ والی جگہ جو بنی اس طرح، یہ قبر ہے، یہ 4 جو بنی ہوئی ہے نا، ہاں جی، اس کے اندر قبریں ہیں، اس کے اندر قبریں ہیں، اسی کے اندر صحابہ کرام ہیں، 67 صحابہ کرام آرام فرمائے۔ 67 ماشاءاللہ۔ جو 3 صحابہ کرام ہیں ادھر ہیں، ٹوٹل 70 صحابہ کرام تھی، اور جو وہ سامنے پہاڑ ہے وہ جبل رمات کی پہاڑی اور تیر انداز والی پہاڑی میں، وہ اوپر والی ہاں جی، جہاں پہ جدھر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، منع ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا کہ ہمیں تو علماء فرماتے ہیں 6 تو 7 پہاڑ ہے، اہلا پہاڑ ہے، یہ جنگ احد کا، ہاں ادھر ہی ہے، یہ جنگ، 6 تو 7 کلومیٹر لگتا ہے۔ یہ جنگ احد کا پہاڑ ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے، جنت کا پہاڑ ہے یہ، ماشاءاللہ۔ یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ کیا نام جی؟ وقاص نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جنگ احد کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے، کیونکہ جب آپ سرکار کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے نا، تو جب خون بہہ رہا تھا، تو تب اللہ پاک نے پہاڑ کو حکم دیا تھا، یہ 2 راستے بن گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مطلب کہ انہوں نے آرام فرمایا تھا، اس وجہ سے آپ نے پگھل گیا تھا جب پہاڑ مطلب، تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے احد پہاڑ سے بہت محبت ہے، تو اس لیے بھائی ہمیں بھی، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، 67 صحابہ کرام اس میں ہیں، اور 2 قبریں وہ ہیں سامنے، ایک
में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है और जो दूसरी कब्र है उसमें दो सहाबा किराम हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश और हज़रत मुस्तफ़ा बिन। और ये वाली जगह जो बनी इस ये तरह, कब्र है, ये चार जो बनी हुई है ना, हाँ जी, इसके अंदर कब्रें हैं। इसके अंदर कब्रें हैं, इसी के अंदर सहाबा किराम है, 67 सहाबा किराम आराम फरमाए। 67 माशाल्लाह। जो 3 सहाबा किराम है उधर है, टोटल 70 सहाबा किराम थी। और जो वो सामने पहाड़ है वो जबल रुमात की पहाड़ी और तीरंदाज वाली पहाड़ी में। वो ऊपर वाली हाँ जी, जहाँ पे जिधर लोग चढ़े हुए हैं, हम नहीं जा सकते, मना है। नहीं, आप देखें ना कि हमें तो उलमा फरमाते हैं 6 तो 7 उधर पहाड़ है, ऐला पहाड़ है। हाँ जी, ये जंग ओहद का, हाँ इधर ही है। ये जंग, ना जाने का नहीं, 6 तो 7 किलोमीटर लगता है। ये जंग ओहद का पहाड़ है। ये ये और का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ है ये। माशाल्लाह, यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है। क्या नाम जी? वकास नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जंगी ओहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि जब आप सरकार के दान मुबारक शहीद हुए थे ना, तो जब खून बह रहा था, तो तब अल्लाह पाक ने पहाड़ को हुक्म दिया था, ये 2 रास्ते बन गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मतलब कि उन्होंने आराम फरमाया था, इस वजह से आपने पिघल गया था जब पहाड़ मतलब। तो तब अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुझे ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत है, तो इसलिए भाई हमें भी जिसकी वजह से 70 सहाबा किराम शहीद हो गए थे। 67 सहाबा किराम इसमें हैं और 2 कब्रें वो हैं सामने। एक में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है और जो दूसरी कब्र है उसमें 2 सहाबा किराम हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश और हज़रत मुस्तफ़ा बिन। और ये वाली जगह जो बनी इस ये तरह, कब्र है, ये चार जो बनी हुई है ना, हाँ जी, इसके अंदर कब्रें हैं। इसके अंदर कब्रें हैं, इसी के अंदर सहाबा किराम है, 67 सहाबा किराम आराम फरमाए। 67 माशाल्लाह। जो 3 सहाबा किराम है उधर है, टोटल 70 सहाबा किराम थी। और जो वो सामने पहाड़ है वो जबल रुमात की पहाड़ी और तीरंदाज वाली पहाड़ी में। वो ऊपर वाली हाँ जी, जहाँ पे जिधर लोग चढ़े हुए हैं, हम नहीं जा सकते, मना है। नहीं, आप देखें ना कि हमें तो उलमा फरमाते हैं 6 तो 7 उधर पहाड़ है, ऐला पहाड़ है। हाँ जी, ये जंग ओहद का, हाँ इधर ही है। ये जंग, ना जाने का नहीं, 6 तो 7 किलोमीटर लगता है। ये जंग ओहद का पहाड़ है। ये ये और का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ है ये। माशाल्लाह, यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है। क्या नाम जी? वकास नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जंगी ओहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि जब आप सरकार के दान मुबारक शहीद हुए थे ना, तो जब खून बह रहा था, तो तब अल्लाह पाक ने पहाड़ को हुक्म दिया था, ये 2 रास्ते बन गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मतलब कि उन्होंने आराम फरमाया था, इस वजह से आपने पिघल गया था जब पहाड़ मतलब। तो तब अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मुझे ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत है, तो इसलिए भाई हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत है, ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए भी शफाअत का ज़रिया बन सके। ये दुआ लाजमी करनी चाहिए जब भी आप यहाँ पर आएँ, और ये लाजमी कहें कि अल्लाह ने आपसे मोहब्बत की है, इस वजह से हम भी ओहद पहाड़ हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ताकि क़यामत के दिन हमारे लिए शफाअत का ज़रिया बने। इस पर लिखा भी हुआ ज़रूरी हदायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है, लेकिन सिर्फ ज़ियारत, कब्र के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। दरअसल 2 मकासद के लिए कब्रों की बशारत है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश भी लिखी हुई है, अरबी भाई हिंदी भी लिखी हुई है। ये समझ नहीं आती, ये समझ आ जाएगी, ये समझ आ जाएगी। हमारे काफ़िले पहले पता नहीं क्या चलेंगे। चलो हर गया भाई, यहाँ पर घूमना पड़ना है। यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। इन भाई के साथ पास छोटा सा कैमरा, गोप्रो नहीं है, मैं गोप्रो नहीं लेके आ सका, क्योंकि यार वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत थोड़ी है, मोबाइल पर वीडियो अच्छी बन जाती है। उस सामने पहाड़ है, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हमारे उलमा कराम यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है, तो यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। तो भाई हम नहीं जा रहे, लेकिन लोगों को क्या समझाएं। हमारे उलमा कराम यही कहते हैं कि यहाँ पर जाना गुनाह है, ठीक है, तो आप लोग भी ज़रा परहेज़ किया करें जाने से, ताकि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमाए। सामने सहाबा किराम की मस्जिदें, ये सारे लोग ज़ियारती करने के लिए आए हुए हैं इधर भी, और साथ एक मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम क्या लिखा हुआ है, मर्दों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह, मेंस पे, अच्छा जी,
नाम पता नहीं इसका क्या है, अंदर जाके देखते हैं मस्जिद माशाल्लाह। हाय ठंडी हवा आ रही है इधर माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक व तआला माशाल्लाह। ये और पहाड़ के करीब एक मस्जिद है और लोग यहाँ नमाज़ भी अदा कर रहे हैं। ये जूते रखने की जगह नंबर भी लगे हुए हैं, आप नंबर के ज़रिए जूते भी रख सकते हैं। पहाड़ पे जाने की इजाज़त नहीं है भाई, चढ़ना कैसे है मुझे समझ नहीं आ रही, और जाने भी नहीं देते। मेरे साथ वाले पता नहीं कहाँ चले गए, ढूंढना भी मुश्किल है। अच्छा अल्लाह आसानी फरमाए। मस्जिद कुबा है, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2 नफल अदा करने से उम्रा का सवाब है। तो इस मस्जिद में जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ उम्रे की अदायगी लाजमी करें, नफल अदा करें, 2 नफल शुक्राने की अदा करें और 2 नफल मस्जिद कुबा के।